बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सलमान नदवी साहब, आपने पिछले 2-3 अपनी कुछ वीडियोस के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बात की है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हमारी अपनी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान की अफवाज हमारी अपनी अफवाज हैं। हम किसी को पसंद करें, किसी को नापसंद करें, किसी को अच्छा समझें, किसी को कुछ समझें, हमारा आपस में इख्तिलाफ हो तो हमारा आपस में इख्तिलाफ है और हम अपने इख्तिलाफात को खुद निपटाने की सलाहियत रखते हैं और इसको निपटा सकते हैं और कर लेंगे। आपकी हमें ज़रूरत नहीं। अगर आपको ज़्यादा शौक है बीच में बोलने का तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले अपने घर में बात कीजिए, पहले मोदी के खिलाफ बोलिए, पहले वहाँ के मुसलमानों के लिए बात कीजिए, पहले वहाँ के इश्यूज पे बात कीजिए, फिर कोई और बात कर लीजिएगा। अब नाज़रीन, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो क्लिप मैंने क्यों बनाया। ये इसलिए बनाया कि इंडिया के एक साहब जो हैं, सलमान नदवी उनका नाम है, वो आलम दीन के तौर पे मशहूर हैं। उन्होंने कोई 2-4 वीडियो मुख्तलिफ टाइम पे मैंने उनकी देखी हैं और उसके क्लिप भी मैंने बीच में लगा दिए हैं कि जो पाकिस्तानी सियासी जमातों और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। भाई, हम किसी को पसंद करें या ना पसंद करें, उन साहब को क्या पड़ी है कि वो बीच में आएँ। आप पहले उनके क्लिप देख लीजिए और उसके बाद फिर बात करते हैं। वैसे अपने अंदर के मुनाफिकों, दोगलों, बदमाशों, बदकिमाशों, झूठों, फरेबियों, फ्राडियों से वही मामला करना है। गलती से बंदरों, सुअरों की हुकूमत में आपको शामिल कर लिया गया था। ये सारे नारे सुने गए, लाखों आवाम सुनते रहे। फिर ये कैसे दुरुस्त हुआ कि जो 3 चीफ हैं अमरीकी कुत्ते, जिनकी गर्दनों पे पट्टों पे लिखा है कि अमरीकी कुत्ते, इनके हाथ गंदे, मुंह गंदे, हरामखोर, चोर, डकैत, कज़्ज़ाक, लुटेरे, जिन्होंने अवाम के साथ वो जुल्म किया है, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, जो जुल्म फिरौन ने नहीं किया था, नमरूद ने नहीं किया था, तो आपके ऊपर जो मुसल्लत है अमरीकी कुत्ते, उन्होंने किया और कर रहे हैं। और यही कुत्ते जिन्होंने अपने पिल्लों को मुसल्लत किया, फिर दोबारा बंदरों, सुअरों की हुकूमत कायम की। और उनका नुमाइंदा, जाली हुकूमत का मुजरिम नुमाइंदा, खबीस, चोर, डकैत, कज़्ज़ाक, जो हारा हुआ है, वो आपके यहाँ पहुंचता है तो चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, शानदार इस्तकबाल है, गर्मजोशी से मुसाफे हैं। सलमान नदवी साहब, मैंने आपकी कोई 1-2 वीडियोस देखी हैं। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे खतीब महसूस होते हैं और आप जोश खताबत भी आपके पास बहुत है और बहुत सी बातें आप करते हैं और बड़ी बड़ी ज़ोरदार किस्म की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने बड़ी बड़ी गर्मा गर्म बातें करनी हैं तो फिर बात कीजिए मोदी के बारे में। मैं आपको मशवरा दूंगा कि मोदी से कहिए कि मुसलमानों के ऊपर जो मुजालिम और मुसलमानों के साथ इंडिया के अंदर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो उनके ऊपर बात कीजिए। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने इतना जोश खताबत अपना दिखाना है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप वहाँ मुसलमानों की, इंडिया के मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोशिश कीजिए। मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि अगर आपने बात करनी है तो गौ माता का जो बुत वहाँ पे पूजा जाता है, ज़रा उसके ख़िलाफ़ बात कीजिए। अगर आप बड़े अपने आप को जुर्रत रिंदाना दिखाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी मौलाना किसी को मुखातिब करते हैं और फजल रहमान साहब को, और कभी किसी और को, और कभी किसी के ऊपर आप बहुत कुछ बोलते हैं, और इतना कुछ बोलना है तो गौ माता के बुत के ख़िलाफ़ बोलिए। अगर आप में हिम्मत है और अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर गाय को ज़िबा कीजिए, जो मतलब वहाँ पे जो करने का काम है वो कीजिए। आपको इधर उधर की बातें, ये मुझे मालूम है कि आपके पास गलीज़ अल्फाज का ज़ख़ीरा तो बहुत मौजूद है, लेकिन आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अखलाकियात की चीज़ों को भी पढ़ लीजिए। मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि इस्लाम के आलमगीर और बैनुल-अक़वामी कवानीन को भी पढ़ लीजिए। मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि इधर उधर बातें करने की बजाय अपने दायरे में रहिए। मुझे महसूस होता है बड़ी अच्छी तरह
کہ ندوہ سے آج اگر انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر جیسی کتابیں اگر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی صاف سمجھ آتی ہے کہ جہاں کے سربراہ سلمان ندوی صاحب ہوں گے تو یقیناً وہاں سے اس طرح کی کتابیں تو نہیں آ سکتی، اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا جملہ اور اس طرح کا لہجہ اور اس طرح کی چیزیں اب وہاں سے نہیں آ سکتی۔ تو جناب اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے، تو بہت زیادہ اگر کوئی پرابلم ہے تو مسلمانوں کے لیے اور اسرائیل کے میں جو مظالم اسرائیل ڈھا رہا ہے اس کے خلاف بات کیجئے۔ ہاں، مودی جو مسلمانوں اور اسرائیل کا جو وہاں پہ اس کی حمایت کرتا ہے اور فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اور مودی اس کے اوپر خوش رہتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو آپ اس کے خلاف بات کیجئے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مودی کا ایوارڈ تو بڑا اچھا سا ضرور مل جائے گا، اس لیے کہ جتنی آپ نے زوردار قسم کی ویڈیوز بنائی ہیں اور وہاں ریلیز کی ہیں، تو اس کے بعد تو کسی اور کارنامے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو اتنا ہی یہ کارنامہ مودی کو ایوارڈ دینے کے لیے کافی ہے۔ تو جناب اگر آپ نے مسلمانوں کا درد اور کوئی چیز اگر آپ کے اندر موجود ہے تو وہ کیجئے جو آپ کے کرنے کا کام ہے، وہ نہ کیجئے اور کسی اور جگہ پہ مت جائیے، اس لیے کہ ہمارے اپنا اگر کوئی اختلاف بھی ہوگا، کوئی مسئلہ بھی ہوگا، کسی سے کوئی چیز ہوگی تو ہمارے گھر میں اور دنیا کے ہر گھر کے اندر آپس میں کوئی بھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب مان نہ لیجئے کہ ہم آپ کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ آپ الٹے سیدھے اس الفاظ آپ استعمال کریں اور جو آپ کے منہ میں آئے وہی آپ نکالتے جائیں۔ میرے گھر نے میری ایسی تربیت نہیں کی کہ میں آپ کو اسی طرح کے الفاظ دہراؤں اور اپنی زبان سے وہ الفاظ دہرا کے آپ کو سناؤں کہ آپ نے بولا کیا ہے۔ تو میرے گھر کی تربیت یہ نہیں بتاتی، میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا، میری اخلاقیات مجھے اجازت نہیں دیتی اور میری ثقافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح سے بات کروں۔ میں ان کو دہرا بھی نہیں سکتا جس طرح سے آپ بولتے ہیں اور جس طرح سے آپ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو پھر ان چیزوں پہ کیجئے جو کرنے کے کام ہیں، خام خواہ ادھر ادھر باتیں مت کیجئے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے دوبارہ باتیں کرتے رہیں گے اور یہ کریں گے یہ باتیں جس طرح کی آپ نے باتیں کی ہیں، تو پھر یاد رکھیے آگے سے جواب بھی آئے گا، پھر آپ کو اسی ٹون میں بات سننی پڑے گی، پھر اسی ٹون میں آپ کو جواب دینے پہ لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جناب پھر آپ کو مشورہ پھر میں بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے مشورہ دیتا ہوں، اور میں آپ کے تقریباً ہم عمر ہی ہوں گا، تو اس لیے آپ کو یہ مشورہ دوں گا برادرانہ کہ جناب آپ اپنی لمٹ میں رہیں اور لمٹ میں رہ کے اپنے الفاظ کو اور اپنے لہجے کو کنٹرول کیجئے۔ اسی لیے تو مجھے معلوم نہیں کہ ندوہ میں سے یہ لہجہ کہاں سے آ گیا۔ میں نے تو یہی سنا تھا کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیے، آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ جو کرنے کے کام ہے اپنے گھر کی آگ کو اور وہاں کے مسائل کو ہی نپٹائیے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔